अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, कैसे हैं आप? सबसे पहले मैं आपको अपना तारफ़ करवाता चलूँ। मेरा नाम सैयद बाबर बुखारी है। मैं एक प्राइवेट तालीमी इदारे का सरबराह हूँ। ज़िंदगी के पिछले 32 सालों से इसी दरस व तदरीस के शोबे से वाबस्ता हूँ। इसके अलावा मैं एक पोइट भी हूँ, राइटर भी हूँ और मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ, जो आपके सामने मैं हाज़िर हूँ। ये वीडियो जो बनाने जा रहा हूँ, ये आपको क्या लगेगा, अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा, आप इसे पसंद करेंगे, नहीं करेंगे, ये तो ज़ाहिर सी बात है। जब आप इसको देखेंगे तो फिर अपने व्यूज़ जो हैं वो मुझ तक पहुंचाएंगे। मेरी कोशिश रहेगी इंशाअल्लाह ताला, मेरी जितनी वीडियोज़ आप तक पहुंचेंगी उसमें यकीनन आपके लिए कोई ना कोई ज़िंदगी गुजारने के कोई आसान तरीके, या जो इन बहसियत इंसान, बहसियत एक खाकी मखलूक जिसे हम कहते हैं, हमसे बहुत सारी गलतियाँ, कोताहियाँ सरज़द होती हैं। तो मैं आज की पहली वीडियो जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, मेरा जो कहने का यहाँ मकसद होगा, जो मेरा मुद्दा होगा, वो यही होगा कि हम अगर गौर करें अपने चारों अतराफ़ में, अपने घरों में, अपने पड़ोस में देखें, अपनी बरादरी महल्ले में देखें, किसी तरफ भी देखें, तो हमें मोहब्बत की कमी महसूस हो रही है। हमें यूँ लगता है कि हम सारे के सारे मादा परस्त हो गए हैं। हम अगर किसी से ताल्लुक़ रख रहे हैं, किसी से कोई रिश्ता निभा रहे हैं, तो वो भी उसमें मादा परस्ती का उन्सर जो है वो हमें खुद महसूस हो रहा होता है। तो मैं बहुत अरसे से ये चीज़ें जब नोट करता रहा, मेरे इल्म में ये बात आई, तो मैंने कहा ऐसा क्यों हो रहा है। तो मैं यहाँ पे आपको एक पहले वाक़या सुना देता हूँ। एक कहानी है, सबक आमोज़ कहानी है, आप वो देखिए और फिर आपको पता चलेगा कि मैं आपसे आज क्या बात करना चाह रहा हूँ। कि एक बस्ती है किसी गांव की, बड़ी खूबसूरत, वहाँ पहाड़ हैं, वहाँ मैदान हैं, खलियान हैं, नहरें हैं, बाग हैं। वहाँ पे कोई 150 के करीब अफराद पर मुश्तमिल वो बस्ती है। तो उनमें बड़ी मोहब्बतें थीं। वो तमाम अफराद इकट्ठे काम करते थे, शाम के वक्त वो वहाँ बैठते थे, उनके बच्चे खेलते थे। तो वो मोहब्बतें इतनी ज़्यादा थीं कि वो एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होते थे। उनकी ख़वातीन भी एक दूसरे के घरों में जाती थी, मिलती थी और एक दूसरे से दुख सुख बांटती रहती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि वहाँ पर एक सफ़ेद बारिश बुज़ुर्ग इंसान और सफ़ेद पोश भी था, वो वहाँ पर एक न्यू कमर था, अजनबी था, वो उस बस्ती में आ गया। तो यकीनन गांव के लोग तो एक दूसरे को जानते थे और दूसरे गांव के लोगों को भी जानते थे, लेकिन ये अचानक एक अजनबी जो वहाँ पर वारद हुआ, तो उनको हैरत हुई कि ये बंदा कौन है, ये यहाँ क्यों आया है, इसने कहाँ जाना है। उन्होंने उस बाबा जी को, बुज़ुर्ग इंसान को बिठाया और उससे पूछा कि आप कौन हैं, कहाँ जा रहे हैं, किससे मिलना चाहते हैं, यहाँ कहाँ से आए हैं। बहुत सारे सवालात जो यकीनन बनते थे वो उन्होंने कर दिए। तो वहाँ पर उस बुज़ुर्ग शख्स ने कहा, जी कि मुझे अल्लाह ने भेजा है आपकी इस बस्ती में, कि मैं बड़ी मुद्दत से, एक अरसा दराज से ये देखता आ रहा हूँ कि यहाँ आप लोगों की जो आपस में मोहब्बतें हैं, जो ताल्लुक़ है, जो रिश्ते हैं, वो बहुत खूबसूरत हैं। और अल्लाह पाक ने मुझे भेजा है कि जाओ और इनको इनाम देकर आओ। अच्छा, अब वो बस्ती के लोग तो बड़े गरीब थे और पैसा तो नापैद था। वो बेचारे अपनी अजनास का ही एक दूसरे से तबादला करके वो अपनी ज़िंदगी का जो शगल था वो चला रहे थे। तो उन्होंने बड़ी हैरत से कहा कि बुज़ुर्गों, आप हमें क्या इनाम देना चाह रहे हैं, अल्लाह ने हमें कौन सा इनाम हमारे लिए भेजा है जो आप लेकर आए हैं। उसने कहा, जी कि आप तमाम अफराद जो कल सुबह सोकर उठेंगे तो आपके सरहाने के नीचे से 100 रुपये का नोट आपको मिलेगा। अगर घर के 5 अफराद हैं तो 500 रुपया उस घर में इनाम मिल जाएगा उसको। वो बड़े हैरान हुए और पहले तो उनको यकीन नहीं आ रहा था कि ये ऐसा हो सकता है, लेकिन उसने कहा कि देखें, मैं अल्लाह की तरफ से आया हूँ और मैं आपको इनाम देना चाहता हूँ। बहरहाल एक छोटी सी उसने एक शर्त भी रख दी। उन्होंने कहा, जी शर्त क्या है, ये क्या चीज़ होती है। उसने कहा, जी बस आपने ये काम करना है कि हंसना मना है,
آپ میں سے جو بندہ بھی ہنسے گا دن کے کسی حصے میں تو صبح کے وقت وہ جب اپنے سرہانے کے نیچے دیکھے گا تو اس کو پیسے نہیں ملیں گے۔ اچھا، لوگوں نے کہا جی اب پیسے میں تو ظاہر سی بات ہے، اٹریکشن تو ہے، تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے جی ہم ایسے کریں گے، ہم نہیں ہنسیں گے، ہم باقی اپنی زندگی کے معاملات جو ہیں وہ چلاتے رہیں گے لیکن ہم ہنسیں گے نہیں۔ تو ویورز ہوا یوں کہ صبح جب وہ تو بندہ چلا گیا، اللہ کی طرف سے آیا تھا یا جہاں سے بھی آیا تھا وہ غائب ہو گیا، وہاں سے چلا گیا، اور وہ بندے آپس میں کچھ دیر بیٹھے اور پھر وہ رات کا انتظار کرتے رہے کہ کب رات ہوگی ہم سوئیں گے۔ اچھا، رات کو کچھ لوگ اس خوشی میں سوئے بھی نہیں، بہرحال رات گزرنی تھی اور رات گزر بھی گئی۔ صبح جس کی آنکھ کھلی اس نے اپنے سرہانے کے نیچے دیکھا تو اس کو 100 روپے کا نوٹ نظر آیا۔ اس نے تو خوشی سے اس کی چیخیں نکل گئیں، اس نے ابا کو بتایا، ابا نے کہا جی میرے بھی تو سرہانے کے نیچے 100 روپے کا نوٹ نکلا ہے، تو اماں کے سرہانے کے نیچے سے بھی نکل آیا۔ تو اب مطلب جتنے افراد تھے اتنے 100 کے نوٹ آ گئے، انہوں نے بڑی چیزیں خریدی۔ اب وہ اگلی رات کا انتظار کرنے لگے، کیا اگلی رات بھی ایسا ہوگا؟ لیکن اس جو دن گزرا اس دن کے دوران سب نے بڑا صبر سے، اور وہ جو آپس میں شام کو بیٹھ کے خوش گپیاں لگاتے تھے، مذاق کرتے تھے، ایک دوسرے کو چھیڑتے تھے، بچے آپس میں بھی کچھ اس طرح کی ہنسی مذاق کا کام کرتے تھے، وہ انہوں نے نہیں کیا، کیونکہ وہ شرط تھی کہ اگر آپ ہنستے رہیں گے تو پھر آپ کو پیسے نہیں ملیں گے۔ تو اگلے دن پھر وہی ہوا کہ جس نے اپنے سرہانے کے نیچے دیکھا تو وہاں سے ان کو پیسے ملے۔ کرتے کرتے لوگوں کے پاس پیسہ آنا شروع ہوا، اور وہ جو ان کی محفلیں تھیں وہ پیار اور محبت بھری محفلیں، جہاں بیٹھ کر وہ ایک دوسرے سے چھیڑخانی کرتے تھے، مذاق کرتے تھے، لطیفے سناتے تھے، کوئی واقعہ سناتے تھے جس پر کبھی کبھار کوئی ہنسی کا موقع بن جاتا تھا، وہ ہنستے تھے۔ تو ویورز ہوا یوں کہ وہ محفلیں آہستہ آہستہ وہ ختم ہونا شروع ہو گئی، اور پھر انہوں نے بیٹھنا چھوڑ دیا۔ اب ہر شخص کے پاس پیسہ تھا، اچھا کھانا تھا، اچھا لباس تھا، وہ شہر جا کر خریداری کرتے تھے۔ لیکن کچھ دانا لوگ اس بستی میں موجود تھے جو سر جوڑ کر بیٹھے کہ بالآخر یہ ہوا کیا، یہ ہمارے بستی کی رونقیں کیوں ختم ہو گئیں؟ تو پتہ چلا کہ یہ تو وہ شرط لگی ہوئی ہے کہ یہاں پہ تو ہنسنا منع ہے، کیونکہ جو بندہ ہنستا تھا کسی بھی وجہ سے ہنس پڑتا تھا، اس کے سرہانے کے نیچے سے پیسے نہیں نکلتے تھے۔ تو انہوں نے بیٹھ کر پھر وہ پنچایت بیٹھی، انہوں نے کہا جی ہم تو یہ شرط نہیں مانیں گے، وہ تو بڑا عجیب کو بندہ ہوا، یہ ہمیں انعام دے کر تو گیا ہے لیکن یہ تو ہمارے لیے عذاب بن گیا ہے، ہم تو ایک دوسرے سے مذاق نہیں کر سکتے، ہم ہنس نہیں سکتے، یہ کوئی زندگی ہے؟ اچھا، یہ کوئی محفل یہ پھر بنتی رہی، یہ گپیں ہونا شروع ہو گئیں، اور ایک دن وہی بزرگ انسان ایک دفعہ پھر آ گیا۔ اچھا، لوگ بڑے غصے میں تھے، لوگوں نے تو ڈنڈے اٹھا لیے۔ اس نے کہا آپ غصہ نہ کریں، آپ کو پھر بھی انعام ملے گا، اللہ آپ سے راضی ہے۔ اچھا، وہ لالچ تو تھا پیسے کا، انہوں نے کہا چلیں۔ اس نے کہا یہ شرط آپ کو نہیں منظور، آپ ہنسنا چاہتے ہیں، آپ خوش گپیوں میں رہنا چاہتے ہیں تو اچھی بات ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ کو پھر بھی پیسے ملیں گے۔ تو وہ بڑے خوش ہو گئے۔ اس نے کہا چلے یوں کرتے ہیں، آپ کو ایک اور آسان سی شرط بتا دیتے ہیں۔ لوگوں نے کہا نہیں جی ہمیں تو کوئی شرط منظور ہی نہیں ہے۔ تو اس نے کہا نہیں، یہ آپ کے لیے بہت آسان ہے، تو آپ کی بستی کی جو رونق ہے وہ تو رہے گی۔ پھر لوگوں نے جو لالچی لوگ تھے انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، بتائیں ہمیں وہ کون سی ایسی شرط ہے۔ تو اس نے کہا رونا منع ہے۔ لوگوں نے کہا ویری گڈ، یہ تو بڑا آسان کام ہو گیا، رونا منع ہے۔ اب کیا ہوا کہ وہ بزرگ تو وہاں سے چلا گیا، اور اگلے دن انہوں نے پھر اپنے سرہانے کے نیچے سے وہی نوٹ نکلتے ہوئے دیکھے۔ اب ہنسی خوشی والا معاملہ تو ان کا چل پڑا، لیکن ایک دن کے بعد اسی بستی کے ایک بزرگ انسان کا جوان بیٹا وہ ندی پہ نہانے کے لیے گیا، اور کہیں وہ ڈوب گیا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ اب ظاہری سی بات ہے، وہ اس سے پہلے جتنی بھی اموات ان کے اس بستی میں گاؤں میں ہوتی تھی تو لوگ ایک دوسروں کے گھروں میں جاتے تھے، اور گاؤں کے یا اس بستی کے کوئی بھی جو بچہ ہوتا تھا وہ ان کا اپنا بچہ ہوتا تھا، اس کا دکھ وہ محسوس کرتے تھے۔ اب جب وہ وہاں پر اس کی فوتگی پر گئے تو لوگ جو گھر والے تھے وہ تو رو رہے تھے،
जवान मौत हो चुकी थी, लेकिन जो बाकी लोग थे बस्ती के, गांव के, उन्होंने वहाँ पर कोई अपने दुख का इजहार नहीं किया और वो नहीं रोए। अब ज़ाहिर सी बात है, जब मेरे घर कोई आकर कोई गम नहीं मनाएगा तो मैं भी उसके घर में वैसा ही करूँगा जो मेरे साथ कर रहा है। ये तो ह्यूमन नेचर है। तो फिर ये कुछ लोग तो वहाँ पर गए भी नहीं। फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि लोगों ने एक दूसरों के जो दुख था वो उसमें जाना छोड़ दिया उन्होंने। और उसके बाद जब दुख में जाना छोड़ दिया तो फिर सुख में कौन शरीक होता है, ना सुख में बुलाता कौन है। तो ये करते करते उस बस्ती का हुस्न, उस बस्ती की रौनक तबाह हो गई। वो सारा जो एक उनके प्यार मोहब्बत का सिलसिला था वो ख़त्म हो गया। व्यूअर्स, ये थी कहानी। तो पता ये चला कि वो शैतान था जिसने उनको वो इनाम का लालच देकर उनकी बस्ती की रौनक उनसे छीन ली थी। लिहाजा हम ये सोच लें कि अगर ये पैसा ही हमारी ज़िंदगी है और इस पैसे की वजह से हमने अपनी बहन को छोड़ दिया, अपने भाई को छोड़ दिया, अपने बचपन के दोस्त को छोड़ दिया, अपने वालिदैन को छोड़ दिया, तो व्यूअर्स, हम अपना एहतसाब खुद कर सकते हैं कि हमने आज जो मोहब्बतों का यहाँ पे काल पड़ गया है, जो मोहब्बतें हमें नापैद नज़र आ रही हैं, उसकी वजह सिर्फ ये है। क्यों? कि अब हम एक दूसरे के मोहताज नहीं रहे। भाई मैं आपके घर क्यों जाऊं, मेरे घर में तो हर चीज़ मौजूद है। हर शख्स अपनी अपनी ज़िंदगी में मगन हो गया है। ये पैसा है जिसने हमें अपनों से दूर कर दिया है। जो रह जाती है चीज़ वो मोहब्बत रह जाती है। लिहाजा अभी कुछ कारे मोहब्बत है मुझे दुनिया में, अभी कुछ कारे मोहब्बत है मुझे दुनिया में, ज़िंदगी ख़त्म ना हो सोहबत यारां की तरह। इस शेर के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। मेरी वीडियो आपको इंशाल्लाह पसंद आएगी और इंशाल्लाह आप इसको सब्सक्राइब भी करेंगे, इसको लाइक भी करेंगे, इसको शेयर भी करेंगे। इंशाल्लाह मैं आपके साथ रहूँगा, आप मेरे साथ रहेंगे और आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। सैयद बाबर बुखारी आपके साथ फिर हाज़िर होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।